Good morning, everybody. Welcome to English class. First, your list that you know all days. Okay, pay attention. Cortés, Cortés, Humanicho, Humanicho, Present teacher. Jaramillo, Jaramillo, Teacher. Malataxi, Malataxi, Nazareno, Present teacher. Present teacher. ya, Ticuasi, Present teacher. Tilataxi, Present teacher. Luas, Present teacher. Risueño, Present teacher. Romero, Present teacher. Capón. Present teacher. Okay, thank you. Let's start, okay? Okay, we're gonna continue with this conversation of this unit at the supermarket. Joan and Esther are at the supermarket. Joan, do you have the shopping list? ¿Perdón? Usted es el señor Eric Malataxi, ¿verdad? Okay, let's continue. John, do you have the shopping list? Esther? Esther, yes, we have a lot of things to buy. Joan, what's the first thing? Hasta aquí. Le dice, Joan le dice, ¿tienes la lista de compras, Esther? Esther le responde, sí, tenemos todas las cosas para comprar. Joan, what's the first thing? ¿Cuál es la primera cosa? Esther, the first thing is toilet paper. Here it is. Dice, la primera cosa, ¿cuál es la primera cosa? La primera cosa es papel de baño, papel higiénico. Y ahí está, dice. Joan, we need some jam too. I like to eat toast and jam for breakfast. Dice, nosotros necesitamos mermelada también. Me gusta comer mermelada y tostadas para el desayuno. Esther, the next thing is cheese. La siguiente cosa es queso. The cheese is over there. El queso está allí. Joan, I already have it. What else do we need? Dice, yo ya lo tengo aquí. ¿Qué más necesitamos? Esther, we need a big bottle of water and some onions. Dice, nosotros necesitamos una gran botella de agua y algunas cebollas. Joan, here's the water. I can carry it. Dice, aquí está el agua, yo puedo cargarla. Where are the onions? The vegetable section is over there. Can I get the onions? Dice, ¿dónde están las cebollas? La sección de vegetales está allí. Ah, aquí tengo las cebollas, dice, ya las puedo obtener. I also want a bar of chocolate. Yo también quiero una barra de chocolate. Esther, it's not on the list, but I want some chocolate too. Dice, no está en la lista, pero yo también quiero algo de chocolate. Get 2 bars. Dice, que tome 2 barras. Ok, let's pay now. Dice, bien, vamos a pagar ahora. Okay, and here we have some words for vocabulary. List, write a list of your favorite books. List es una lista, ¿no?
Dice, escribe una lista de tus libros favoritos. Estos son ejemplos, ¿no? Jam. Jam tastes good on bread. La mermelada sabe bien con el pan. Toast. You need bread, milk, and eggs to make French toast. Tú necesitas pan, leche y huevos para hacer tostadas francesas. Cheese. Some kinds of cheese smell bad. Algunos tipos de queso huelen mal. Else, I don't like hamburgers. Is there anything else to eat? Dice algo más, ¿no? I don't like hamburgers. Dice, no me gustan las hamburguesas. ¿Hay algo más para comer? Carry. The mother always carries her child in her arms. Las madres siempre cargan a sus hijos en sus brazos. Carry, cargar. Section. This section of the city is very rich. Dice, esta sección de la ciudad, este sector, puede ser sector o section, ¿no? Sector o sección. This section of the city is very rich. Este sector de la ciudad es muy rico. Pay. You need to pay $76 to enter Disneyland. Tú debes pagar $76 para entrar a Disneyland. Please. Unit 4. Key words. Number 1. List. Write a list of your favorite books. Number 2. Jam. Jam tastes good on bread. Number 3. Toast. You need bread, milk, and eggs to make French toast. Number 4. Cheese. Some kinds of cheese smell bad. Number 5. Else. I don't like hamburgers. Is there anything else to eat? Number 6. Carry. The mother always carries her child in her arms. Number 7. Section. This section of the city is very rich. Number 8. Pay. You need to pay $76 to enter Disneyland. Okay, remember. List, lista, jam, mermelada, toast, tostadas, cheese, queso, else, caso contrario es, ¿no? O alguna otra cosa. O algo más. Carry, cargar. Section, sector o sección. Pay, pagar. Language tips. Lists. The first thing on the list is, for example, the next thing on the list is, or the last thing on the list is. La primera cosa en la lista es, la siguiente cosa en la lista es, y la última cosa en la lista es. ¿Ya? Podemos decirlo así, o también podemos decirlo, first we need to buy. Primero nosotros necesitamos comprar. Next, we need to buy. Lo siguiente que nosotros necesitamos comprar. Last, we need to buy. Lo último que necesitamos comprar. O también podemos usar este, ¿no? Este es necesitar y este es deber, debemos, ¿no? First, we should get. Lo primero que debemos comprar. Next, we should get. Lo siguiente que debemos comprar. Last, we should get. Lo último que debemos comprar. Should is a modal. This modal means, this modal you have to write or talk before the verb and means deber, debería. Nosotros deberíamos, ¿ya? Por sí solo no significa nada. Pero cuando ya le ponemos después del pronombre y antes del verbo, ya significa debería.
Para pregunta, ya sabemos que tenemos que poner primero el modal. Entonces, should we get, for example. ¿Qué nosotros deberíamos, no? Nosotros deberíamos, should we get to buy bread, for example. ¿Deberíamos nosotros comprar pan? ¿Ya? Acá nosotros en cambio decimos we should get. Nosotros debemos obtener o comprar pan, ¿ya? Next. And here we have some products like tomatoes, cookies, butter, eggs. Tomatoes are tomatoes. Cookies, galletas. Butter is mantequilla. Eggs, huevos. Where is it? And here we have questions and response. Near and far. Near means cerca. Far, lejos. Where is the bread? ¿Dónde está el pan? Here it is. Aquí está. Está cerca. Y si estuviera lejos, there it is. Está allá, está allí. Here is the bread or there is the bread. Podemos responder de cualquiera de las dos formas. Here it is or there it is, si es que está lejos. Y si es que está cerca, here is the bread or there is the bread. Where are the bananas? ¿Dónde están las bananas? Here they are. Aquí cuando este es en singular, ¿sí? Non-countable y este es en plural. Here they are. Aquí están. Si está cerca y si están lejos, there they are. Allí están. Ahora, si está cerca, podemos decirlo más largo. Esta es la respuesta corta y esta es la respuesta larga. This is short answer and this is a long answer. Here they are. Here are the bananas. Aquí están las bananas. They are. There they are. Allí están. Or there are the bananas. Allí están las bananas. Okay, remember, we have count nouns versus non-count nouns. The statements in count nouns will have affirmative and negative. Affirmative, in singular and plural. In the first part is in singular. I need a basket. I need an egg. Yeah? I need an orange. I need an onion, yeah? I need a basket, necesito una canasta. I need an egg, necesito un huevo, En plural, you can buy 2 sandwiches. You can buy a few candles, for example. You can buy some sandwiches. Tú puedes comprar 2 sándwiches, dice. Tú puedes comprar un poco de velas. Otro ejemplo, aquí tenemos que poner los sustantivos, ¿no? You can buy some sandwiches. Tú puedes comprar algunos sándwiches. You can buy many candles. Tú puedes comprar muchas velas, muchas. You can buy a lot of sandwiches, for example. A lot of, mucho de. You can buy a lot of candles also. In negative, I don't have a toothbrush. Yo no tengo un cepillo de dientes. I don't have a toothbrush. I don't have an onion. Yo no tengo una cebolla. I don't have an onion. An onion. Remember, this preposition you have to use when you have a noun. When begin with consonant, you have to use a. When a noun begin with a vowel, you use an. Cuando el sustantivo empieza con una consonante, usted tiene que usar a, ¿sí? Y cuando empieza con una vocal, usa an. I don't have a toothbrush. Yo no tengo cepillo de dientes. I don't have an onion. No tengo una cebolla. Ahora en plural. Este era en singular, ¿no? Ahora en plural. I don't want 2 oranges. Yo no quiero 2 naranjas. I don't want
any oranges. No quiero ninguna naranja, puede ser. I don't want many oranges. Yo no quiero muchas naranjas. I don't want a lot of oranges. Yo no quiero muchas naranjas igual, podemos decirlo de otras formas. I don't want two donuts. I don't want any donuts. I don't want many donuts. I don't want a lot of donuts. Entonces aquí nosotros podemos decir two, one, no, si queremos decir uno, decimos con a one, y a partir de dos ya decimos con los números. 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Any es nada. Many, muchos, y a lot of, mucho más, ¿no? Mucho de algo. Noun counts, nouns. Affirmative and negative. Give me a little jam. Little, some, a lot of. These are some expressions. Some expressions for non-count nouns. Give me a little jam. Give me some cheese. Give me a lot of jam. Dame un poco de mermelada. Dame algo de mermelada. O dame mucho de mermelada. O de queso. ¿Sí? Aquí están los sustantivos. Podemos poner aquí cualquiera, pero los que son no contables. La mermelada es no contable. Nosotros solamente podemos medir en cantidad, en porciones, ¿no? Poco, mucho, algo, ¿ya? El queso lo mismo, ¿sí? Entonces, give me a little cheese. Give me some cheese. Give me a lot of cheese. Negative. This is affirmative. This is negative. She doesn't drink any milk. Ella no toma nada de leche. She doesn't drink much tea. Ella no toma mucho té. She doesn't drink a lot of milk, for example. She doesn't drink a lot of milk. Ella no toma mucha leche. ¿Ya? And here we have plural count nouns. Looking for these rules. Regular plurals and irregular plurals. And here we have noun, ending, form, and example. ¿En qué termina el sustantivo? ¿Ya? Entonces, si el sustantivo termina en S, SH, CH, X y Z, nosotros añadimos ES al final. Por ejemplo, buses, foxes. Bus es en singular, bus, one bus, a bus. Fox, one fox, okay? If you want to change it to plural, you have to add S. When the noun ending with S, SH, CH, X, and Z. For example, buses, foxes. Okay. The next rule, when the noun ending with consonant plus Y, the form is you have to change Y to IES. For example, CTS, ladies. Cuando el sustantivo termina en consonante y en Y, entonces cambiamos la Y por IES, por ejemplo, CTS, ladies. ¿Sí? City termina con Y, ¿verdad? Entonces le sacamos la Y y le aumentamos IES y sería cities, ladies. When the noun ending with O, you should add ES or only S. For example, potato is in singular, potatoes you have to add. Photo is in singular and you have to add S for plural, photos. Cuando el sustantivo termina en O, nosotros vamos a añadir ES o solamente S dependiendo. Si yo tengo, por ejemplo, el sustantivo tomato, tomate, y quiero decir en plural, digo tomatoes, ¿ya?
aumento ES, ¿sí? En este caso no voy a decir photos, no, photos, solamente le aumento la S. Estas son excepciones. Others. When the noun ending with others, other letters, you add S, for example, mops, donuts, etc. With irregular plurals, tooth and teeth. Tooth, you have to change in plural, teeth. Men, men. Child, children. Woman, women. Entonces aquí tenemos diente y para decir en plural cambia completamente, ¿no? Es teeth. Aquí es dientes y este es diente y este de acá es dientes. Hombre, hombres. Man, hombre, men, hombres. Child, niño. Y children, niños. ¿Ya? Anthony, usted me estaba levantando la mano, dígame. Anthony. Anthony. Sí, teacher. Usted Está me avanzando lo- la mano. Sí, sí. A ver, dígame. O sea, tipo, yo lo entendí tipo así. O sea, de que, o sea, le dan del es así para que suene, o sea, más pluralmente, para que le dé el acento. Es cuando nosotros queremos cambiar de singular a plural. Si estamos nosotros hablando en español y digo naranja, tengo una naranja, y si después tengo más naranjas, quiero decir naranjas, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar la S, ¿no es cierto? Ya, en el caso del español. Pero en el caso del inglés tenemos reglas. Algunas reglas para poder pasar del singular al plural. Entonces, cuando el sustantivo termina, o sea, cuando termina un sustantivo en S, SH, CH, X y Z, nosotros añadimos ES, ¿sí? Por ejemplo, en bus, buses, fox, foxes. Solo bus es singular. Y si le aumento ES serían buses, ¿no es cierto? Fox es zorro y solamente fox sería en singular. Y si le aumento ES sería en plural, foxes. ¿Ya? También tenemos otras reglas para otro tipo de palabras, las cuales terminan en consonante y con la letra Y. Nosotros sacamos la letra Y, le cambiamos la Y y le ponemos IES. Entonces, city, cuando tenemos city en singular, es city de esta manera. City. ¿Sí? Ahí. Voy a ponerle en minúscula. City. Entonces ya le entendí. Entonces yo le quito la Y y le pongo IES para el plural. Lo mismo con lady. Lady. Para decir dama es lady. Y si yo quiero decir damas, sería ladies. Le saco la Y y le aumento IES. ¿Ya? En el caso de el de acá, de este. Si termina con O, ¿sí? Nosotros vamos a aumentar ES o solamente S. En el caso de potato, es en singular. Y si yo quiero decir en plural, no voy a decir potatoes. No, no está bien. Son excepciones. Entonces yo voy a aumentar ES, potatoes. En el caso de photos, que son fotos, photo es en singular, es en singular. Si yo quiero decir en plural, le aumento la S y listo, photos, que serían fotos. Si yo tengo el caso de esta palabra que es tomato, para decir tomates en plural, le aumento ES, tomatoes. ¿Ya? Si tengo, por ejemplo, picture. No, pero este es de las de abajo, ¿no? En others. Acá. Ya, ahí sí. Others, todos los demás. Solamente los que terminan en S, SH, CH, X y Z, añadimos ES. ¿Ya? Para todos los que terminan en Y, consonante, y luego la Y, le quitamos la Y y añadimos IES. Para todos los que terminan en O, dependiendo, le aumentamos ES o solamente S. Y para los demás, que son estos, ¿sí? Ay, se me fue, acá. Aumentamos S, ¿sí?
Por ejemplo, aquí dice mops, ¿no? Mop es en singular, mop. ¿Sí? Pero si yo quiero decir en plural, le aumento la S y ya tengo mops. Ya, mop es el trapeador, ¿sí? Ese paño para limpiar. Y si yo quiero decir trapeadores, tengo mops. Si digo donas, ¿sí? Donut es en singular, pero si le aumento la S sería donas, ya, donas. Si yo digo apple, está en plural, en singular, pero si yo quiero decir en plural apples, simplemente le aumento la S y ya tengo en plural apples. ¿Ya? Y el siguiente, ¿sí? Tengo tooth, es diente en singular. Pero si yo quiero decir dientes, todos mis dientes, voy a decir teeth, ¿sí? Man es hombre, ¿sí? En singular. Y si yo quiero decir hombres, no voy a decir mans, ¿sí? Voy a decir men. Men es en singular, es en plural. Man en singular, men en plural. Child, niño. Y si quiero decir en plural, sería children, ¿ya? Lo mismo ocurre con woman, que es mujer, ¿sí? Y en plural sería women, ¿sí? Se pronuncia women, no se dice woman. Dice women. Ya. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Questions? No, teacher. No? Okay. We return and in here. Please, Liz. Hi, and welcome to Pay our attention. grammar section. Today we'll be talking about count and non-count nouns. There are big differences between sentences using count nouns versus non-count nouns. But first, before we go any further, let's find out what a count noun is. Now, if you look around you, there are probably a lot of different objects nearby. Perhaps there's a chair, a desk, a pencil, or a book. Maybe there's more than one of these things. Maybe there are 3 chairs or 10 desks. Maybe there's 100 pencils or 1,000,000 books. So here, chairs, desks, pencils, books, these would all be count nouns. Very simply, count nouns refer to things that you can count. That's all there is to it. When you have a single countable object, you are going to use the article a whole lot. Or you are going to use the article an as a substitute if the word that you are dealing with starts with a vowel, i.e. an A, E, I, O, or a U. For example, there is an apple on the table. Now we can also use it with the letter H if the sound is silent. For example, I'll be there in an hour, or garlic is an herb, or Jane is an honest person. Notice we're using the article an and not a, even though the words we're using begin with the letter H, but that's only because the H is silent. So yes, if you have a silent consonant at the beginning of the word, use the article an and not a. Let's talk about the plural form of count nouns. Commonly, when we form the plural form of a count noun, we add an S to the end of that noun. That's all there is to it. But with the plural form of this noun, we can't use either the article a or the article an. Instead, we use any number over 1. For example, there are 6 phones. Also, if the sentence is positive, we can use a few, some, many, and a lot of. For example, I have a lot of books
in my house. Now, we don't have to be specific about the number, but we have to know that it's more than one, and that's the case here. Now, if the sentence is negative, we can use any, many, or a lot of. So again, we're not being specific, but we know that we have more of something. Okay, before we move on, let's take a look at an example here. For example, I don't have any chairs. Looks like I need to buy some. Now, on to non-count nouns. Non-count nouns are things that are impossible or extremely impractical to count. For example, any liquid, such as water or paint, is impossible to count unless it's put into a container, like a glass or a cup. Things like hair, I guess, could be counted, but it would take so long to count pieces of hair or strands of hair that we treat the word hair as a non-count noun. Okay, count nouns can have a plural form, and we talked about that earlier. Remember this though, non-count nouns do not have a plural form. They cannot be put into a plural form. Okay, for non-count nouns, instead, we use phrases like a little or a lot of, or we use the word some, if the sentence that we're talking about is positive. For example, I have a little jam. Now, if the sentence is negative, we should use much, any, or the phrase a lot of. For example, I don't have much water. Now, always remember that with single count nouns and all non-count nouns, you should use there is. With plural count nouns, you should use there are. There is versus there are. For example, there is a little milk, or there are some oranges. Now, when you use the plural form of count nouns, there are some rules to follow. If the noun ends in S, SH, CH, X, or Z, then you should add ES when forming the plural form of that count noun. For example, church becomes churches, or fox becomes foxes. Now, if the word ends with a consonant plus Y, then you should remove the Y and add IES. For example, the word city becomes cities. Okay, let's talk about some irregular count nouns. Some count nouns end with an O, like the words potato or photo. In these cases, to form the plural form, you have to add either an ES or an S. Now, I know that this is confusing, but you're going to have to memorize these. In the case of potatoes, the word does end with an O, but you have to add ES to form the plural form. So potato, P-O-T-A-T-O, would become P-O-T-A-T-O-E-S. Then we have the word photo. To form the plural form of the word photo, P-H-O-T-O, you just add S. So photo, P-H-O-T-O, becomes photos, P-H-O-T-O-S. Now, there are some count nouns that are really, really irregular, and the spelling changes completely when you form the plural form of that noun. Think about words like tooth. Yeah, tooth becomes teeth in its plural form. Weird, right? Yeah. Sorry, folks, you're just going to have to remember that. Now, earlier I mentioned measure words. We can indicate how much of a non-count thing we have by using measure words. If we put some soda in a can, we can call it a can of soda. If we pour coffee into 4 cups, we can say we have 4 cups of coffee. If we are referring to something solid like sugar or bread, it is common to refer to it as a quantity, such as a bag of sugar or a loaf of bread. For example, like I said before, you'd have a bag of sugar or 3 loaves of bread, let's say.
Okay, that's about all the time we have for today, but I hope I've cleared up this issue for you guys. I hope you're now masters of count nouns and non-count nouns. Anyways, folks, it's time for us to say goodbye, and I will see you guys soon. Okay, that's all. I will send you one worksheet for your work about count and non-count nouns. Okay, ya les voy a activar una worksheet que tienen que realizar de los contables y no contables. ¿Listo? Para que practiquen. Do you have any question? No, teacher. Okay, No, bye. teacher. Have a nice day. See you tomorrow. Bye. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher. Puso en la lista. Es Juan Felipe, sí le puse. Ay. Y a Eric también. Ok, bye, bye.